बंधुगण मु आपनको स्वागत करुच्ची ब्रजेंद्र सार यूट्यूब चैनल रे। बंधुगण जदि यही चैनल रे आपण प्रथम पाई देखुचंदी ताहले एही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण आगु आसुथिबा सरकारी एवं बेसरकारी नियुक्तिर विज्ञप्ति प्रथमे पाइबा पई। बंधुगण चलंतु देखिबा कोन रही वैकेंसी। बंधुगण ये पीजीटी पोस्ट पाई रही। बंधुगण आपण माने देखि परथुबे कोठु रही को जिला तरफ। बंधुगण आपण तारीखटी ये देखिपे एडवर्टाइज देखिपे फॉर एनगेजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टीज मैंने +2 टीचर पीजीटी पोस्ट वैकेंसी बाहर। बंधुगण देखिपे ये ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल सपोज नोडाल हायर सेकेंडरी स्कूल कंध केलगा ये देखिपे जिला हूँ बलांगीर स्टेट ओडिशा पिन नंबर ये आप मोबाइल नंबर देखिपे ये देखिपे ईमेल आईडी। बंधुगण चलते देखिए किपरि अप्लाई करेंगे कौन रही शिक्षागत योग्यता आउ केमी फ्रेश कैंडिडेट आप अप्लाई करेंगे ना। चलते देखिए बंधुगण आप देखिपे application are invited for eligible candidate for the engagement and implement गेस्ट फैकल्टी टू हायर सेकेंडरी क्लासेस +2। बंधुगण आपने देखिपे ये +2 शिक्षक ये नियुक्ति करा जाउछि, माने आपण पीजी करथिबे पीजीटी टीचर पे ये नियुक्ति दिया जाउछि। बंधुगण देखिपे इंग्लिश पीजीटी पे गोटे रही, ओडिया पीजीटी पे गोटे रही पदवी, हिस्ट्री पीजीटी पे गोटे रही पदवी, पॉलिटिकल साइंस पे गोटे पदवी, इकोनॉमिक्स पाई गोटे पदवी रही, ओडिया ऑप्शनल पे गोटे पदवी रही। बंधुगण आपण जदि एकेडमी यही जो वैकेंसीटा बंधुगण आपणकर जो चाकरी हम 2025 और 26 सेशन पे। बंधुगण देखिपे ये देखिपे ये किए अप्लाई करेंगे। बंधुगण जो मैंने रिटायर्ड टीचर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज एडेड कॉलेज HSCC बिलो 65 इयर्स माने रिटायर्ड गवर्नमेंट रिटायर्ड कॉलेज हो HSCC हो माने 65 वर्ष रु कम होइथिबार अछि। आपण जदि फ्रेश कैंडिडेट अछंती ताहले भी आपण अप्लाई करि परिबे। आपण जदि मिनिमम ये जो सब्जेक्ट आप देखिले ये आपड़ जदि से सब्जेक्ट रे मिनिमम 50% मार्क रखिंट ताहले आउ ता सहित आप बीईडी करिसेंती ताहले आपण अप्लाई करि परिबे। बंधुगण ये देखिपे कौन कौन नहीं कि आप अप्लाई करि परिबे। ये देखिपे बंधुगण आपणकर बायोडाटा, आपणकर 2टा पासपोर्ट साइज फोटो, आपणकर सबु सर्टिफिकेट हाई स्कूल टू धरिकी पीजी पर्यंत आउ आपणकर बीडी सर्टिफिकेट आउ ये देखिपे। चलो देखिए दूसरे आपको बंधुगण देखिपे द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑन और बिफोर 10/9/2000 माने शेष तारीख रही। बंधुगण 10/9/2025। बंधुगण आप देखिपे द कैंडिडेट हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस। बंधुगण आपंकर जदि टीचिंग एक्सपीरियंस ना आप ट्यूशन करके भी आपंकर अनुभव अच्छी ताहले भी आप अप्लाई करेंगे। जदि आपंकर अनुभव अच्छी ताहले आपको वेट टेस्ट मिलिबो, जो सिलेक्शन चयन प्रक्रिया हम ताहले आपको प्रेफरेंस मिलिबो। बंधुगण ये देखिपे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ये देखिपे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रखिथे सहित बीईडी पीजी करेंगे ताहले आपण अप्लाई करेंगे। बंधुगण देखिपे आपको 400 टंका दरमा केते मिलिबो। बंधुगण देखिपे 400 टंका पर क्लास पिछा मिलिबो। आपण मासकू 50टा क्लास करेंगे। बंधुगण आपण मासकू 20,000 टंका इनकम करेंगे, दरमा आपण पाइबे चाकरी। बंधुगण चलो देखिए आप रहा कॉन्टैक्ट नंबर जोगाजोग कर नंबर। बंधुगण देखो ये जो रहा बायोडाटा यहाँ फिलअप करेंगे आपण या फिलअप करेंगे तार फिलअप ये फर्मटा धरिए आपंकर जिते सब डॉक्यूमेंट रहा तार जेरॉक्स कॉपी धरिए आउ
10/9/2025 ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକି କଲେଜରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲଗେଇବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ପିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ, ପିଜିଟି ଇଂଲିଶ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଲେଖିଦେବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଲେଖିବେ, କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖିବେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠି ଆପଣ 1 2 ଦେଇକି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍, ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ, ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର +2, ତୃତୀୟରେ +3, ତାପରେ ରହିଲା ପିଜି, ତାପରେ ବିଇଡ଼ି ଆଉ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଏରା ରଖିବେ। ତାର କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଲେଖିବେ। ଏଠି କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଆପଣ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖିବେ। ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ +2 ଆଣ୍ଡ ଏଭଭ୍ 3 ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଓନ୍ଲି, ମାନେ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, +3 ହଉ, +2ରେ ହଉ, ପିଜିରେ ହଉ, ଡିଭିଜନ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶତକଡ଼ା ଲେଖିବେ, କେତେ ଶତକଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା। ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଡେଟ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ। এই ଫର୍ମଟା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 10th ରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବିଇଡ଼ି ଆଉ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଜେରକ୍ସ କପି ଧରିକି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କେଉଁଠି କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଆପଣ 10/9/2025 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ବାପୁଜୀ ନୋଡାଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, କନ୍ଧକେଳଗାଁ, ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କନ୍ଧକେଳଗାଁ, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଓଡ଼ିଶା। ପିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଜବ୍ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେବ। ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦରମା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପିଜିଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାକିରି ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କହିବେ ୟାର PDFଟା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କେଉଁଠି PDFଟା ପାଇବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମର। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା PDFଟା। ଏଠି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1/9/2025 ବଲାଙ୍ଗୀରର କନ୍ଧକେଳଗାଁର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଠି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଯାଇକି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି କରିବେ, ଆପଣ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।